کہ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم کو نہیں عوام کو ملتا ہے۔ عمران نیازی نے تحفے بیچ کر دوست ممالک کی محبت کا جنازہ نکال دیا۔ ہماری حکومت کے 8 ماہ باقی ہیں، پھر الیکشن ہوں گے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ گھڑی چور کے حق میں جانا ہے یا ملک کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی، اب بتائیے تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے۔ اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو، اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا، اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا۔ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں۔ اس حکومت کے 8 مہینے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، پر الیکشن میں فیصلہ 22 کروڑ عوام نے دینا ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے جو خانہ کعبہ کا ماڈل کی گھڑی بیچتا ہے اور دن رات دشنام ترازی کرتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو عوام کے صحیح خادم ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی کرائیں گے، کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان پر سرکاری خزانے سے 50 کروڑ روپے ماہانہ خرچ ہو رہے ہیں، ان کے استعفے قبول کر کے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے۔ جیسا لیڈر ہے ویسے ہی اس کے پیروکار ہیں۔ عمران خان کی وفاداری صرف اقتدار اور دولت کے ساتھ ہے۔ خواجہ آصف خواجہ رفیق کی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت جو مستعفی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے 50 کروڑ روپے مہینہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں۔ سرکاری رہائشیں، سرکاری فیسلٹیز ہر قسم کا جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جیب سے نکال رہے ہیں۔ لیڈر بھی جیب کترا، فالوورز بھی جیب کترے۔ انہوں نے استعفے منظور کرو کہ انہوں نے جڑا ہے ٹرک دی بتی مگر لائی رکھو۔ یہ شخص جو ہے کوئی کام بھی جو ہے کسی اور اپنے مال پہ نہیں کرتا، سارا کام جو ہے لوگوں کے مال پہ کرتا ہے۔ جس شخص نے اس کو کھلایا ہے، جس ہاتھ نے اس کو کھلایا، اس ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے۔ اس شخص کی وفاداری دولت کے ساتھ اور اقتدار کی ہوس کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ آڈیو ویڈیو لیک معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے۔ معیشت کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا۔ بیورو چیف کراچی طلحہ ہاشمی اس بارے رپورٹ کریں گے۔ صدر مملکت عارف الوی کی گزشتہ روز کراچی میں تاجروں، صنعتکاروں، صحافیوں، سول سوسائٹی اور سفیروں سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے کھل کر بات کی۔ کہنے لگے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو عام انتخابات اور سینٹ انتخابات میں مدد کی۔ ذرائع نے بتایا کہ نجی محفل میں عارف الوی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت ان کے لیے خاصا مشکل اور سب پر دباؤ تھا۔ بولے 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا۔ ذرائع نے بتایا کہ تاجروں نے صدر مملکت سے عمران خان کو سمجھانے کی درخواست کی۔ کہا آئی ایم ایف سے مذاکرات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر حکومت گئی تو مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ عارف الوی نے کہا کہ معیشت میں اصلاحات اور اس کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ کہا معاف کر کے بھول جاؤ کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمران کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت کو اچھا جواب دیا۔ آڈیو ویڈیو معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے۔ مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ ذرائع کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ میں تعلقات کب خراب ہوئے وہ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے بیان ان سے غلط منسوب کیا گیا ہے۔ ایوان صدر نے صدر عارف الوی سے متعلق بیان پر وضاحت جاری کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ میں اور الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے ان سے غلط طور پر منسوب بیان کا
नोटिस लिया है। उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। ये मन घड़त और खुद साख्ता है। पंजाब में धुंध का राज है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रुशकई इंटरचेंज तक बंद की गई। मोटरवे M2 नॉर्थ इस्लामाबाद टोल प्लाजा से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। धुंध बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ रास्ते बंद किए गए हैं। शहरियों को आर्जी तौर पर उन मकामात से गुजरने से गुरेज करने का कहा जा रहा है। जैसे ही धुंध खत्म होगी, रास्ते साफ हो जाएंगे, शहरियों को गुजरने की इजाज़त दे दी जाएगी। मुतालिका हेल्पलाइन पर शहरी राबिता करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। सियासी अहवाल कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को तलब किया गया है। इजलास में अरकान पंजाब असम्बली के नंबर्स पूरे किए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। कौम को किसी बड़े हादसे से दो चार करने की कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने और असम्बली की तहलील का मामला। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा मोइन इलाही भी मुशावरत में शरीक हुए। 2 जनवरी को तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अरकान के नंबर्स पूरे किए जाएंगे। बैरून मुल्क अरकान को भी पाकिस्तान पहुँचने की हिदायत कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली की तहलील की तरफ बढ़ेंगे। नून लीग के कुछ अरकान भी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। जो 11 तारीख है, जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फरख हबीब ने कहा कि PDM वाले इलेक्शन की तरफ जाने से डर रहे हैं। 88% बिजनेसमैन आज कह रहा है मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। 75% लोग सर्वेज के मुताबिक कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाने। इंतखाबात अवाम में जाने से डरते हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी कोई नहीं है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का एक और इजलास भी हुआ, जिसमें इस्तीफों की स्पीकर कौमी असम्बली से मंजूरी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से स्पीकर के रूबरू पेश होकर तस्दीक के ऐलान के बाद स्पीकर की बैरून मुल्क रवानगी की शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। PTI दोनों डिवीजन में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर काफ लीग के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। सूबाई असम्बली की 10 से ज़ायद नशिस्तों पर भी एडजस्टमेंट का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर अहम पेशरफ। गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर काफ लीग के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। दोनों डिवीजन में सूबाई असम्बली की 10 से ज्यादा नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ गुजरात, मंडी बाउद्दीन, सियालकोट, हफ्साबाद, चकवाल और बहावलपुर में नशिस्तों की ख्वाहिशमंद है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि काफ लीग को वो हल्के दिए जाएंगे जिनमें हमारे पास जीतने वाले उम्मीदवार मौजूद नहीं। काफ लीग साहिवाल, ओकाड़ा और नारोवाल में टिकट इलेक्टेबल्स को दे तो बात हो सकती है। ज़राए का कहना है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से काफ लीग के साथ PTI कमेटी की बातचीत जारी है, जबकि मजीद नशिस्तों के हवाले से खत्मी मंजूरी चेयरमैन इमरान खान देंगे। वाज़ेह रहे कि काफ लीग आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ कौमी असम्बली की 15 जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज हुकूमत ने बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए, मगर PTI गवर्नमेंट ने चलते मंसूबों पर काम रोककर मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान पर आलमी बरादरी का एतमाद तबाह बर्बाद कर दिया। ODI खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया, लेकिन बाद में जब हुकूमत बनी
उस हुकूमत ने रवा मंसूबों को भी मुअत्तल कर दिया था। तरक्की का काम जैसे पूरे मुल्क में रुका, यहाँ भी रुक गया था और मुल्क की मईशत तबाही की तरफ चली गई। एक फलसफा दिया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं है। चीन ने अरबों डॉलर के बड़े बड़े मंसूबे यहाँ शुरू किए, लेकिन तमाम के तमाम मंसूबे जाम हो गए। कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया गया, और उसके बावजूद भी दावा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं। इमरान खान जमहूरियत की सुर्ख लाइन को क्रॉस ना करें, वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद की। कहते हैं इमरान खान दूसरों को चोर कहेंगे तो उन्हें भी कोई सादिक नहीं कहेगा। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आपका क्या काम है? आप नया पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं, फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हल्के तोड़े गए, हमारी क़यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम महाजर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, हम में से बहुत सारे यहाँ आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं? और अफसोस है और तुफ है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे, कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो।